Ohole So Nice is an entertainment show brought to you by the youth for the youth. This is a dating show that allows individuals to participate and be their own true selves. If you would like to feature your brand or campaign on this platform, contact zone@synergy.com.na. Ja, ons is terug hier by jou op die Hage Geingob Rugby Stadion. Ons hoop jy is ewe oorgehaal as ons vir die eindstryd in die 10's Draught franchise 10 aan die kant kompetisie. Dit gaan natuurlik 10's Draught se span wees wat uitdraf teen DSTV Namibië 176-3. Dis wat ons dusver in hierdie toernooi gesien het. Geluk aan Yukon Mobile, hulle was die plaatwenners. Hulle is bo aan daai punte leer met 'n hele 40-3 en beide die spanne in die eindstryd elk 32-3 gedruk. So om in te haal sal hulle nog 8 keer agter die doellyn moet gaan kuier. Ons kyk na 'n paar hoogtepunte uit die vorige wedstryd en dan is ons terug by die eindstryd. Here we go, ladies and gentlemen. As Yukon Mobile celebrates winning the plate with their captain, Udrik Muton. They're just going to pose for a picture. Yukon Mobile, they've had a fantastic tournament, played hard throughout each and every game. And this is their reward. Plate Cup final winners. That is the celebration. Yukon Mobile. Stunning work. Let's have a look at the highlights from the previous game that got them here. Now please move on the 3 on-field officials and the 3 off-field officials to join us on the field as we recognize our officials that have made this weekend possible. 3 on-field officials, please join us along with the 3 off-field officials. Here they are, ladies and gentlemen. And Rowan Johnson, that's your
It's the finals of the Windhoek Draught franchise. It's 10's. The two teams in the final are Team Windhoek Draught and DSTV. They've played well thus far. Last weekend there were the two teams in the log stages, leading the log stages as the teams come out. Hage Draught with their captain Hage Geingob, DSTV Namibia, Hage Geingob here for the final franchise 10's rugby live on NTV. Looking at Team Windhoek Draught is Chuya Yambo, Anthony Hobabe, Betancourt Berger, Cotton Biwa, Matthias Losper, De Klerk, Naholo, Jacques Dorom, Captain Klaassen, Norkia, Elmaka Bierkes, Rowan Jansen, Dumako Hartung, Sebastian Kameya, Frans van Veek, Dylan Isaacs, Andre van der Berg, Darius van Sons, and Darryl Velman. Let's have a look at DSTV. It is Conwo, Dragondar, Carl William Frehan, Tian Martinson, Rousseau, Kutsia, Cliven Lopsa, Jandre Lopsa, Chase Diachat, Hertley Bierkas, who's the captain, Asher Kutsia. Actually, the captain is Hage Geingob, we need to fix that. Asher Kutsia, Henry Rousseau, Ryan Kutsia, Mbirimbai, Thomas Kali, Vikas Jacobs, Jacobs rather, Kieran Diachat, Diego Lopsa, Arnando Detlinger, Delron Brandt, and Kutsa. Let's get into the final, live on NTV. DSTV is going to kick off. It's a big kick from DSTV. Team Windhoek Draught with the ball in hand, attempting to return. High tackle, says the referee. Total tries scored in this tournament, 176. UConn Mobile scoring the most of those at 40. Windhoek Draught following at 32. Van der Berg with the ball. Big kicker he is. No problem with the boot whatsoever. And that ball goes successfully into touch. Close to Danny and myself. Danny, any predictions for this game, or are we going to let it play out? Dis 'n groot idee. Ek wil die voorspellings waag nie, but Ashwin, if you look at last weekend's league phase of this competition, DSTV was the winners. Yes. In this match, 47-37, 10-point margin in it. So ons moet kyk of hierdie herhaling gaan wees. Die manne wat wag nou vir die lyn staan hier om plaas te vind. 3 manne in die lyn staan. Sien nommer 19 daar van Windhoek Draught wat reg staan om in te gooi. Is natuurlik Darius van Solms. Van Solms skrampet op, gooi voor, kom vinnig agteruit dan en dit is Andre van der Berg, opwindende speler hierdie. Kom oor die voordeellyn, dan kom hy weer agter hier na die klein kantjie van die veld toe. 'n oomblik buite beeld gewees, maar is terug by hom. DSTV Namibia waar hy speler in die lug probeer hou, maar die skeieregter sê hier was 'n oortreding. Hy straf vir Windhoek Draught. Hage Geingob is die kaptein van DSTV Namibia. Hy het nou die bal in hand daar. So 'n minuut 40 sekondes nou verstreke in die wedstryd en hulle gaan lyn toe skop waar hulle sal kan ingooi dan. Onthou die kragspel wat begin in die 8ste minuut. DSTV Namibia wat vorentoe kom met Kali die nommer 14. Maar dan word die bal omgekeer. Nommer 9 wat vinnig tik en speel daar, die kaptein van Windhoek Draught. En daar is 'n gaping wat so byna oop gegaan het, maar die aangee wat nie die hande vind nie. En die spel wat weer eens gestop word deur die skeieregter. Bewegings wat elke keer in die slag bly weens hanteerfoute. Jy het sy aanslaan of 'n vorentoe aangee daar. So DSTV Namibia wat nou die bal kan ingooi as Kutsie wat regmaak om die skram te voer. And Ashwin big packs these. Let's look at what they can do. Yes, indeed. First scrum of the game. The man with the ball in hand is Asher Kutsia. He goes in, tightly contested scrums. He swings it out very quickly, Kutsia. As DSTV gets on yet another run, this time being led by Kian Bierkas. Beautiful, beautiful run back to Asher Kutsia. Referee had no issues with that pick there from Windhoek Draught, as DSTV is put on the defensive leg. Team Windhoek Draught swinging the ball out. Quick chip by the number 8, Cody Naholo. However, DSTV secures possession rather. Number 12 for DSTV going to the ground, Ryan Kutsia. Thomas Kali, the big man.
fighting the good fight for the DSTV team as Asha Kotia swings it out to the left, hoping for some kind of overlap. DSTV swinging the ball back in, and DSTV will be the first ones to put a try down. Conwell Dragunda, he was the first one, I believe, in the previous game. I'm not sure, but wonderful try from DSTV as they get the scoreboard ticking. Ja, hy sak in die voorry ook, dink ek, vir die span van DSTV en Namibia. Kom ons kyk gou weer na daardie aksie. Dit is Thomas Kali, goed gedoen, heel toernooi lank met sy stormlopies vorentoe, aan die bal op die voet gewees. Die man wat hom uitstekend wegkry, tog voor hy uitgeduik word, en dan sy in Dragonder se hande, en hy maak seker van die afronding daar. Soos DSTV en Namibia wat die eerste bloed trek in hierdie wedstryd met 5 punte. Is die nommer 6 wat nou die bal in hand het en daar terugstap is Cliven Loubser. Hy stap maar stadig en so gaan die sekondes verby. Daar is van die klein groepie mense wat hier is om hierdie aksie te aanskou, maar jy kyk natuurlik regstreeks op Netwerk TV. En hanteringsfout nou weer wat sake vir Windhoek Draught bederf. En is DSTV Namibia wat sal kan ingooi hier by die skram. Hulle nommer 10 Asher Kutsie, hy gaan die ingooi werk doen. Manne wat daar in die skram sak voor, as hy vinnig in, is 'n stootpoging daar van Draught, maar die bal bly by DSTV Namibia. So 'n bietjie op die agtervoet, dan kom hulle tog vorentoe, hand bygekry daar, maar hy slaan hom aan, is Chuya Iambu van Windhoek Draught, en hier kom sommer 'n geel kaart vir hom ook. Wonder of hy onkant was. O nee, hy sê die bal as prins afgeklap. Ashwin, don't you think that's a bit of a tough decision there? Oh yes, yes indeed. I believe that, you know, perhaps with the referee their logic might be easier rules, stricter play. You know what I mean? So I feel like they're going to make sure that the players don't get away with anything. However, a sin bin is only 2 minutes. If you can hold off the other team for that long, that could work out for you, particularly if you manage to secure possession after a line out as Team Windhoek Draught tries to clear the ball off the line, off the boot of Van der Berg. Down the field it goes. And out. Van den Berg wat uitstekend veld wen hier vir die span van Windhoek Draught. Daar by sy eie doellyn geskop en hy haal amper die kwartlyn van DSTV Namibia. So 10 meter of so, dis kan die kwartlyn waar die assistent sy vlaggie omhoog hou. Wikus Jacobs is terug daar om die ingooi werk te kom doen. Die vorige lyn staan wat hulle verloor het, afgeneem hier voor deur die span van Windhoek Draught. Hierdie keer gooi hom agter, goed afgegooi daarna die man wat as loskakeldiens doen in hierdie span. En dan is dit Bekes met die bal. Hy is nie ingebring in hierdie span en hy is woelig, maar die bal wat afgeneem word dan, en die skeieregter stem nie saam daarmee nie. Nommer 14 sê nie saam met die skeieregter nie, maar dit gaan nie veel beteken hier nie. Dit was Thomas Kali. Skoning. Doe maar so hard doen van Windhoek Draught wat daar wou wegbreek, maar as hy terug by die spel, en DSTV Namibia wat die bal baie op die voet sit in hierdie wedstryd. André van den Berg kom dan met 'n teenaanval. Sy kaptein wat mooi hardloop aan sy binnekant, daar kom 'n hand by van DSTV Namibia, maar hy bly by die span van Windhoek Draught en die gapings is besig om vir hulle oop te gaan. En is die nommer 3 dink ek daar wat gaan afrond. Is die nommer 3 inderdaad. Windhoek Draught, Tango Burger. Hy gaan die eerste punte aanteken in hierdie eindstryd van die Windhoek Draught franchise kompetisie vir die Hoofborgse span. Kyk hoe mooi kom André van den Berg. Daar gryp die bal uit die lug uit. Hy begin die teenaanval. 'n Paar aangee dan voor hulle uiteindelik weer die bal in hand kry. Daar is die man wat gaan afrond het, Tango Burger. En hy man wat daar kom keer het was ook die 3 drukker wat eerste die punte vir DSTV Namibia op die telbord geplaas het in hierdie wedstryd. Kan wel Dragonder, maar sy keerwerk gaan nie veel help nie. Hulle is nou 2 punte voor Windhoek Draught. Hulle het nou 33-3 aangeteken in hierdie kompetisie. Hulle is met 7-5 voor in die 8ste minuut, maar die kragspel het begin. Ashwin, let's see what's going to happen in this power play. My goodness.
Tightly contested game thus far. DSTV being awarded the first penalty during this power play. Remember, 1 try is 10 points. No conversion is needed. As play continues, the referee is going to call that. It is yet another DSTV penalty. Baie foute in die wedstryd wat die spel elke keer breek eintlik. Die bal is dan, en ek dink hier gaan nog 'n kaart kom. Hy gaan weer sê daai man het die bal afgeklap. Hy gaan 2 minute kry in die strafkas voor hy kan terugkom om te speel. DSTV in Namibië wat dan kom met die aanval hierso. Nommer 12 wat die bal daar in hand het was Ryan Kutse. Nommer 6 met 'n fop aangee en dan onderarm deur na sy nommer 1 toe Draghoender wat nie die bal kan beheer nie. So hy's terug by 10's WHK Draught se span en hier kom hulle. Hulle is wel en nog punte wil aanteken in hierdie kragspel. 3 wat nou 10 punte gaan tel. Die man wat so byna die gaping kom was Iambu. En dan nou sy ondersteun deur Anthony Hobabeb. En is die groot manne hier voor dan wat die krag maak vir die span van DSTV. Verskoning 10's WHK Draught natuurlik. Hulle bly op die aanval nou by Andre van den Berg. Hy 2 manne hier aan sy buitekant oorslaan aangee. Die man wat buite was wat binne toe kom en die man wat hom nie kan keer nie en hy gaan omdraf om af te rond. Ek dink is Darryl Welman hierdie nommer 20 van die span. Dis inderdaad hy. So hy voeg 10 punte by. Is nou 17 teenoor 5. 17-5 waarmee 10's WHK Draught voorloop. And Ashwin, do you think as the guys who won the league competition, are they the favorites to win the title? Perhaps. I mean, looking at their play right now, it's hard to count them out as title favorites. Of course, DSTV very, very capable of staging an upset. But would it really? These teams have more or less been evenly matched when they played in the log stages. DSTV got the best of Team 10's Draught. So we'll see how it goes. We truly will see. In the previous game, we saw 3 tries being scored during power play. So anything can happen at franchise 10's. Nou is 'n skoot van die 10's WHK Draught is 'n reservebank Andre van den Berg wat die bal in die lug sit. Hy is 'n bietjie ver voor sy voorspelers kom Thomas Kali wat hom raakvat vir DSTV Namibië, maar die bal wat weer nie aan die ander kant vind nie. So hulle verloor 'n bietjie veld hier. Is die nommer 2 daar vrygang wat die bal in hand het en dan terugspeel na sy nommer 19 toe. Nommer 6 nou voet aangee ver na die buitekant toe, die man wat hom raakvat, maar wat sê die skeieregter, hy sê dis nie aanslaan nie, spel wat kan voortgaan, die man wat uitgeduik word dan daar aan die oorkant. Die manne van 10's WHK Draught wat genoeg doen om hom te keer. And Ashwin, I think a major difference here might be 10's WHK Draught, their team has stay unchanged. Yes. They've got a full complement of 20 players from the start. Other teams had many injuries and replacements. Yes, indeed, which means they've had, much more time to play together, get to feel each other out more. The chemistry is flowing, and you're not really questioning your fellow lad in the black and red as Andre van den Berg breaks away with the ball, popping the ball out just in time. Will Team 10's Draught be able to secure a try here? It does not seem like it. Uitstekende verdediging daar deur Cliven Loubser, die nommer 6 van DSTV Namibië. Dit so byna ook vir my na aanslaan gelyk eintlik daar deur van den Berg, die skeieregter wat 'n man tussen hom en die bal gehad het. Hoe dit ook al sy spel gaan voort met kaptein Wikus Jacobs wat die bal kan ingooi vir DSTV Namibië in die lyn staan. Hulle is so 7 meter vanaf hulle doellyn wanneer hulle kom met die teenaanval. Uitstekende breekslag daar deur nommer 12 en hy word ook hier vasgepen. Dis Ryan Kutse steeds op sy voete. Dit kos 2 manne om hom uiteindelik te keer en dan is dit 10's WHK Draught wat die bal losser ek daar. Hulle kan nou weer kom met die teenaanval. Is agter die loskram opgetel deur Frans van Wyk en hy speel hom hier na die diskant toe. Nommer 3 bal in hand. Hy het reeds 'n 3 gedruk hierdie manne. Hy sit hom wraggies op die voet. Hy hop net hier reg vir hom nie. DSTV Namibië wat nou vanaf hulle doellyn begin met 'n teenaanval. Alles om voor te speel. Dis die heel eerste titel in die 10's WHK Draught franchise toernooi. Hy bly by DSTV Namibië. Spel wat so 'n bietjie uitrafel op die oomblik. Vrygang wat daar is om te ondersteun. En DSTV Namibië wat 'n strafskop kry. Kali wat tik en speel dan. Hulle vat hom na die buitekant toe.
Kutsie wat aangee dan 'n spasie wat daar vir Draghoender oopgegaan het en hier is die man wat al verskeie kraglopies uitgevoer het. Hierdie keer gee Hage Geingob die bal egter binnekant toe aan na sy nommer 19 toe wat gaan afrond. Sy nommer 19 wat gaan afrond vir DSTV Namibië. Stunning play there from DSTV Namibia. They held on. They needed that power play try to stay as close as possible on the scoreboard. So this try giving them 15 points. And Hage Geingob getting it going once again for his team, swinging it into the inside to the number 19. Quick sidestep as DSTV goes across for a try. Uitstekende aangee deur Jacobs en dan goed gebreek na die buitekant toe voor die man terug gekom het na die binnekant toe om af te rond. Dit was die weerkyk en dit is nou halftyd in hierdie wedstryd. Die sonnetjie wat warm neerbak hier op die veld by die Hage Geingob Stadium in Windhoek. En daar is die bevestiging nou van die halftyd telling 17-15 Windhoek Draught wat voorloop teen DSTV in Namibië. Net 2 puntjies verskil. Ons gaan gou ook 'n blaaskansie neem en dan is ons terug by jou. Vir meer as 40 jaar vertel Republikein al die stories van Namibië en sy mense. Bly in druk en aanlyn op hoogte van die belangrikste nasionale nuus in Afrika se unieke glimlagland en gemeenskapnuus uit die noorde, ooste, suide en weste. Tubestil help niemand nie, so raak deel van die eg Namibiese tradisie van saampraat en deel jou foto's en video's. Republikein is al dekades bekend vir sy daaglikse Sê maar net rubriek, deur verslaggewers van die koerant en onderleesers se nuwe gunstelinge tel Vrydag se fokusartikel en die stof tot nadenke in ons mense op Dinsdae. In die rubriek vertel ons van raakvatters en deurdrukkers in wie se are die liefde vir Namibië prys. Kyk ook jou Namibiese sport en landbounuus. Republikein se Engelstalige seksie oor sake, finansies en die ekonomie, Market Watch, word as een van die bestes in die land beskou en die koerant publiseer weekliks en maandeliks invoegsels oor. Ons is terug by die aksie vir die tweede helfte in die eindstryd, die heel eerste eindstryd in die Windhoek Draught franchise 10 aan 'n kant kompetisie. Hy was die bevestiging van die halftyd 17-15 in die guns van Windhoek Draught, net 2 punte verskil. En ja, natuurlik in die liga wedstryd was DSTV Namibië aan die wenkant met 10 punte. Kom ons kyk net gou daar, totale 380 nou. UK Mobile 40, Windhoek Draught en DSTV wat elk 2-3 in die eerste helfte van hierdie wedstryd bygevoeg het. And Ashwin, take us back to the action. Back to the action we go as DSTV Namibia tries to make a comeback 2-point deficit. Not much to clear, but certainly a lot given the amount of rugby competition they have to face in order to do it, as DSTV once again continues with ball possession. This is a beautiful breakout run from the number 19. As he pops the ball out, quick kick from number 1, DSTV number Conwell Dragunda. He has been a try scorer for DSTV and he will do it again. Stunning try by DSTV Namibia. Nou ja, dis die ding van hierdie ovalbal, hy kan vir jou reghop of hy kan vir jou verkeerd spring. In hierdie geval het hy reghop. Kom ons kyk gou weer na daai beweging. Die deurskoppies in hierdie wedstryd wat dusver vandag vir DSTV Namibia gewerk het. Byna elke keer net so een slag dink ek verkeerd gespring vir hulle. Hy kom vorentoe. En dan van die grond af is 'n Draghoender wat hom vorentoe skop. Nommer 8. Sy bene dra hom, maar hy gaan nie betyds daar wees om te keer nie.
was Cody Naholo wat probeer keer het, maar dis Conwell Draghoener wat die 5 punte aanteken, dig by die pale ook. Ek dink die skop is reeds waargeneem ook. Totale 3 nou vir DSTV Namibië 35. Die voorlopers op die 3 lys het 40 3, WHK Mobile nou 181 3 in hierdie kompetisie aangeteken oor die 2 naweke. DSTV Namibië wat dadelik ook die afskop kan waarneem, maar vorentoe geklap deur 'n man daar van DSTV Namibië. So hy is in die kaptein hierso van Windhoek Draught se Anne wat teen aanval daar begin, die bal so effens los weggegooi, dan slaan hy hom aan voor hy hom weer hier na die diskant toe klap op die grond. So ek dink ons gaan nou 'n skram sien vir daai hanteringsfout. Wel goed gedoen deur Jacques Tron, hy is die kaptein van hierdie Windhoek Draught span. En hulle is nou 5 punte agter in hierdie kragmeting. Ons is in die 15de minuut van die tweede helfte. 24 minute. Dit is hoe lank hierdie wedstryd duur. Dis Tron wat hom ook dan vinnig insit, maar dis 'n vaskop wat gehaak word deur DSTV Namibië. Wanneer of wat Wikus Jacobs daar in die oond was wat voet bygekry het. Hy bly by DSTV Namibië, maar voor woedelike verdediging hierdie span van Draught. Hulle slaan min daar uit, want hulle neem die bal af en hulle kan vinnig tik en speel van 'n strafskop af. En is nommer 14 wat daar gaan afrond in die hoekie. Nommer 14 van Windhoek Draught, Tomasho Hartung hier op my spanlys. And they are back. Back into it. Andre van der Berg needing to make this drop kick to equalize. Not to equalize, the score to take the lead for Team Windhoek Draught. Rather, this is how it transpired. From this play, DSTV was penalized and Team Windhoek Draught took advantage of them being on the back foot with that wonderful try. Hartung doing the wonderful job. Ja, Hartung werk hard in hierdie wedstryd. Jy sien dikwels vir hom naby die spel as Andre van der Berg wat nou teruggehardloop kom. Windhoek Draught staan nou op 34-3 en die punte in hierdie wedstryd is 22 elk. Dit was 'n moeilike skepskop daai van die kantlyn af. So hulle is gelyk nou 182-3 in hierdie toernooi dusver. Die bal wat daar regs spring vanaf die afskop en vir 'n man van Windhoek Draught. Hulle is weer terug op die aanval. Was Jacques Tron die Sonde Klerk wat daar agter die loskram was, maar DSTV Namibië neem hom af. En dan Kali van hom af die bal na Wikus Jacobs toe en dan 'n aanslaan. Maar hulle word verder teruggeroep hier na die diskant toe. En DSTV Namibië wat 'n strafskop nou gaan kry. Ons kan net die teken daar sien van die skeieregter nie. Hulle gaan waarskynlik pale toeskop. Dis inderdaad wat hulle gaan doen. Daar is die bank van Windhoek Draught in beeld. Hy skop hom uit hier dig by die kwartlyn, maar ons sal moet gaan kyk waar die assistent gaan staan. Die assistent wat glad nie so ver hardloop nie. Hy gaan tree aan skaars 5 meter in die halfgebied van Windhoek Draught, waar Jacobs hom nou ingooi en is Windhoek Draught wat die lyn staan oortuigend wen. Hulle neem hom af. Van 'n berg wat die bal na buite toe aangee. En Windhoek Draught, hulle lyk vol hardloopwerk, nommer 17 wat 'n gaping vind. Dit lyk nie of iemand hom gaan keer nie. Hy maak so 'n fop aangeen as hy buitekant toe. En dit beteken hy kry die verdediger geklop. Dis Dylan Isaacs wat vir Windhoek Draught gaan druk. Stunning try there by Team Windhoek Draught. Couple of side steps, throwing the guys off, coming off a win. One line out. Team Windhoek Draught was swinging the ball. And this was the man who had them a little lost. You can see number 6 for DSTV chasing him, Clive Lobster. Oh, he gets a little offset there, and that's all the number 17 for Team Windhoek Draught needs, Dylan Isaacs, to score. As Andre van der Berg wat nou terughardloop kan kom na die skoppie na die pale toe. Hy het hom oorgeklits. So is nou 7 punte voor in hierdie wedstryd, 183-3 in hierdie Windhoek Draught franchise toernooi. Bal terug opnuut by Windhoek Draught en hy gaan vinnig deur die hande en hier kom weer moeilikheid
Dis die einste nommer 17 dink ek wat is die nommer 12 wat die bal in hand het en hom optik vir die 3-drukker van nou net. En is weer Dylan Isaacs. Is minder as 'n minuut. It's less than a minute and he goes over the line again. Twice for Team WHK Draught. They definitely have something more than momentum right now. They are well in the driver's seat. It started with the big boot from Andre van der Berg as the ball swung out to the right. Beautiful pace, quick pop passes. Then Marco Bierkes swings it over to Dylan Isaacs for that try. Hy vinnige aangee dink ek deur Andre van der Berg wat die verskil gemaak het in daardie 3. Hy is ook die man wat teruggestap kom, is nou 36-22. Ons is in die 19de, ander woorde 20ste minuut, 19 wat verby is reeds in die wedstryd. Wanneer 20 minute aanbreek, gaan die kragspel begin, 184-3 nou in totaal. Ons het gewonder of ons by 200 gaan uitkom in hierdie toernooi. Ons gaan 'n bietjie kort skiet daarvan. Dis kaptein Jacques Tron wat die bal in hand het en dan vinnig tik en speel. Van der Berg sit hom op voet. Hy skop teen 'n opponent vas, maar hulle hou die bal in hand. En die skeieregter sê daai was ook nie 'n aanslaan gewees nie. Hy's nou terug by DSTV Namibië, wag vir hulle werk in hierdie wedstryd. Natuurlik as hulle van die krag 3 gebruik maak, sal hulle vinnig kan inhaal. Thomas Kali, hy is groot, maar hy is ook vinnig en hy is moeilik om te stay. Jacques Tron wat ver binnekant toe gooi vir sy spanmaats daar. En die man is 'n mandjie wat hom in die steek laat. So DSTV Namibië wat op nuut 'n teenaanval kan begin. Cliven Loubser wat daar die bal eers aangegee het. En nou is dit hanteerfout op hanteerfout. Bal is in die lug. En hy hop oor die kop van Andre van der Berg, so is terug by DSTV Namibië, die spel wat nou uitrafel in die laaste 4 minute van hierdie kragmeting, is die kragspel wat reeds begin het. DSTV Namibië het 'n ver pad na die teenoorgestelde doellyn toe, die man wat hom daar oor die arm buite toe gee, nommer 4, gaan hy die spoed hê of nie, hy kom terug, hy soek ondersteuning van sy spanmaats, nommer 19 is daar, wat hom uitgee na Cliven Loubser toe. Cliven Loubser, hy aangees in die hand vas van 'n man van WHK Draught, so hy is agter toe. Is nie 'n aanslaan nie. WHK Draught wat die bal aanneem en hulle begin met 'n moedige teenaanval hier uit hulle kwartgebied uit. En hierdie man het nou net 2-3 gedruk. Hy kom vorentoe, hy word hardgrond toe gevat uiteindelik. Jacques Tron wat aan die bal op die voet sit. Hy skop hom hier in die oop spasie in. Bal wat 'n paar keer hop, daar's 'n man van DSTV Namibië in beeld wat ook aandag kry van die noodhulpspan. Aan sy nommer 11 daarso van DSTV, Henry Rousseau wat hom ook op die voet sit en hy hopla verskeie kere voor hy hier in WHK Draught se kwartgebied opgetel word deur 'n man, een aangee en dan terug op die voet. So dis nou 'n heen en weer skopwedstryd hierdie pingpong. Is die kaptein Wikus Jacobs wat dan die bal in hand kry. Hy slaag met een aangee daar. Ek dink hy sê vir sy manne, ons sal die bal in hand moet hou. Ons sal moet hardloop. As ons nog enige sê in hierdie wedstryd wil hê, is sy nommer 4 so byna deur 'n gaping. Nommer 19 word ook vasgevat. En uiteindelik is dit lyk vir my daar die nommer 3. Is dit Tian Martensen, is die man wat die 3 druk en is 'n krag 3, so hy tel 10 punte. Kom ons kyk gou weer. Spel wat baie los was. Uiteindelik is dit DSTV Namibië wat die spelers mekaar tog vind by die aangee. So wel gedaan aan hulle, goeie aangee daarna as hy binnekant toe, baie vinnig uit na die buitekant toe. Nommer 3 is op die regte tyd op die regte plek en hy gaan hom onder die pale neersit. Maar 'n doelskop wat natuurlik nou glad nie meer nodig is nie. Bal wat hier van die afskop af weer lospad. Hy is in die hande van WHK Draught. Was dit 'n vorentoe of nie? Die skeieregter sê nie so nie. Dis Iyambo word gestuit hier op die 5 meter lyn van DSTV Namibië agteruit gehaal. En daar is nommer 13 nou oor. Dis Rowan Jansen. Kyk net hoe gebruik hy daai sekondes op. So hy's 'n krag 3 nou ook aan die kant van WHK Draught. So DSTV Namibië wat geslaan het, WHK Draught slaan dadelik weer terug.
En daar is die man wat die afrondingswerk gaan doen het, Rowan Jansen. Kom ons kyk wat sê ons telbord nou in hierdie eindstryd. 46-32 waarmee Windhoek Draught nou voorloop. Ons is in die laaste minuut van hierdie kragmeting, 186-3 in die toernooi. Kan ons dalk 190 sien. Ek dink nie sommer so nie, tensy die manne baie minder foute maak. Nou 'n strafskop toegeken aan die span van DSTV Namibië en 'n man van Windhoek Draught wat sommer afgestuur word ook. Dis die kaptein Jacques Tron wat moet gaan rus vir die res van hierdie wedstryd waarskynlik. En die bal is in die hande van DSTV Namibië. Hier kom hulle nou sin weer op nie te ver pad, maar dis Wikus Jacobs en hier kom hy met een van daai kenmerkende kraglopies van hom. Ek dink is omtrent die sewende keer in hierdie toernooi wat ons dit sien. Hy sit hom opnuut op onder die pale neer. And Ashwin, we've seen that 7 times in this match in this tournament. Jacobs, I mean, next season he might need to put in wing as one of his positions. Beautiful pace, and you have to applaud them. It's good to see the captain showing up for them as he showed up. However, this game belongs to Team Windhoek Draught. They kept it going. The scoreline does tell it all. The teams were neck and neck, but Team Windhoek Draught certainly the stronger team in the end. And that is the end. Wow. Het was 'n baie mooi oomblik om mee te afsluit. Nog 'n kragloopie deur die span kaptein van DSTV Namibië, Wikus Jacobs. As die manne wat mekaar nou die hand gee na 'n kookwater eindstryd en dit is die titelborgse span Windhoek Draught wat ook die eerste kampioene van hierdie toernooi gaan wees. Ons hoop almal natuurlik ons kan weer volgende jaar 'n Windhoek Draught franchise 10 aan 'n kant rugby sien. Dalk nie weer aan die einde van die seisoen nie. Van die manne met wie ek gesels het wat sê moet ons nie eerder dit aan die begin van die seisoen doen nie. As die trofee en die medaljes wat nader geskuif word vir die seremonie na die tyd. En nadat ons die telling bevestig het, gaan ons ook na 'n pouse weer veld toe gaan vir onderhoude. Daar is die bevestiging van die eindtelling in die eindstryd. Windhoek Draught 46. Hulle wen met 'n skrale 4 punte. DSTV Namibië wat 42 op die tellbord het. Ons neem gou 'n pouse voor ons teruggaan na die veld vir die seremonie en onderhoude. Well contested game, well contested tournament. Franchise 10's rugby has certainly been something to behold. Lovely. Catch you next time on NTV. Active Kids is an initiative under My Zone that aims to provide exciting and easy activities and fun stories. Zoe, Zaki, and Zoshi are the puppets who share their stories and help children to learn more about the specific focus areas of the day and week. On this show, we have arts and crafts where we create fun and unique art projects with the children, which ties into the theme of the day. Each show also has a slot dedicated to fun and easy active activity that the children can do at home with friends and family. The aim is to exercise their minds and bodies in fun and easy ways to keep the children active and moving. Contact Zone at synergy.com.na and share your fun news, products and services. Active Kids, where we actively invest in your future.
Okay, reporting to you live from Hage Geingob Stadium, where we just had our finals. DSTV take on 10's Draught, joined by figures who scored multiple tries. As ek moet vra, hoeveel tries dink jy het jy in die toernooi? Ag, ek weet nie eintlik nie, maar eintlik al credit aan my span. Hulle laat dit toe dat ek so 'n paar druk. En algemeen, ek sien jy water is so vol, water nat. Hoe was die wedstryd saam met julle hitte? Dit was taaf geweest. Jy is baie fatigue. Son het ons bietjie seer gemaak die eerste game en hierdie game. Maar nie verskoning, 10's Draught was die beter span op die toernooi geweest en laat hulle al die eer aan hulle dat hulle gewen het. Goeie toernooi geweest. Mense het opgedag. Sê gou vir my, hoe belangrik is dit om sulke toernooie altyd te hê? Definitief, ek dink vir die groei van Namibia se rugby is hierdie baie belangrik. Na hierdie toernooi kan ons baie meer sê upcoming players. Jy weet nou ewe skielik wie's ouetjie wat nooit gefeature het in die hoë leagues, kom hier deur en kom maak vir 'n groot naam. Okay, nee, thank you guys. Dankie. Well, he scored multiple tries himself. Well, now we are joined by the captain of 10's Draught. They just won the game, won the finals. Sê gou vir my, hoe voel ons? Moeg, maar baie trots. Kan nie vir 'n beter resultaat vra nie. Okay, son het bietjie gebrand. Game was bietjie tyd in die begin. Wat dink jy die span opgedag en reg gedoen? Ek dink halftyd die coaches belangrike woorde vir ons kon gee en die reserves wat opgekom het 'n groot verskil gemaak en dis kom hulle daar is. Soos jy sê, sonnetjie is warm. Is rugby is 'n wintersport, nie 'n somersport en daar's 'n rede. Okay, sê gou vir my, World Cup is volgende jaar. Hoe belangrik is dit om sulke toernooie altyd te hê om voor te berei vir dit? Ek dink is baie belangrik, dit bring bietjie local talent uit. Ek dink jy sien 'n paar goed wat jy nie in die seisoen kon gesien het nie. World Cup's nog ver, is presies 'n jaar, so as dit nog einde van die jaar 'n toer, so ons fokus op hom, maar hoe meer games ons kan speel hoe beter. Okay, nee, dankie. Dankie. Well, you heard it from the man himself. Preparations, beautiful game, beautiful rugby. 10's Draught win the franchise 10. That is, well, stay tuned. That was all we have for you today. We still have highlights and a lot of stuff coming your way. Do stay tuned. Forward player Team WHK Mobile will be making his way down. We also have the best backline player, Sharive Titus. If Sharive Titus is around, make your way down to the field. We're also looking for Chingairi Kachiri as best bump. And we'll also be identifying our player of the tournament. Well, now, once again, a big thank you to you streaming in from outside of the capital city, streaming from home, to the spectators that are here. Rugby is not rugby without you. Audrey Bouton, congratulations, the best forward player. Let's give him a big round of applause, ladies and gentlemen. We're also looking for Sharive Titus. Congratulations, Ulrich. If we could just have a quick word with you, Ulrich, if you just come and join me just for a brief moment. Fantastic display of rugby throughout the tournament, explosive running. How do you think your performance in this tournament was? As Audric Mouton talks to Chops Chupara about UCOM's performances. UCOM was a wonderful, wonderful team. Let's have a look at the highlights from the final between Team 10's Draught and DSTV Namibia. Team 10's Draught getting started fairly early. Hage, wonderful, wonderful running there at the wing for Team 10's Draught, and it did end up in a try by Darryl Velman. They should have certainly made sure to bring him down there. Andre van der Berg, the man with no issues with his boots whatsoever, made sure to add the 2 points for Team 10's Draught. This was one of their attacks in which one of their players was taken out into the line as DSTV was trying to stake its claim in this game. This was a wonderful run getting started off by Ryan Kutsia. DSTV Namibia doing their best to stay in this game. And this time the ball came to number 15, Captain Wikus Jacobs, who swung it into the number 19. And he only had Naholo to go past as he scored that wonderful try. DSTV Namibia once again with an opportunity to score, and this opportunity was converted by one Cornwall Dragonda. Fast-paced man, more than one try in this tournament and in this game, if I'm not mistaken. We'll double check that as the replay goes on. This time DSTV was penalized as Team 10's Draught made sure through Hartung
to go across the line. It was now time for Van der Berg to swing the ball out with Team Windhoek Draught. As the number 17 for Team Windhoek Draught went across the line as Team Windhoek Draught maintained their lead. Number 17 Team Windhoek Draught, Dylan Isaacs. Yambuchua was the one to get this play going. Quick pop out for Team Windhoek Draught. And they made sure that they went across once again with the efforts of Dylan Isaacs. Team DSTV not to be counted out at any point in time, staying competitive, staying in the game, passing the ball to Kieron Diachad. As the ball was eventually taken over the line by Tian Martinson for DSTV. Those were your highlights. And this is the medal ceremony. DSTV, well played throughout this entire tournament. They came in second last week on the log. They were in the same position, unbeaten. They only suffered a draw. This weekend would be slightly different, but they played very well. Now the man over there, the captain leading from the front, Vikas Jacobs, had won a heck of a tournament, several sprints. You might want to keep that number 15 jersey getting into the season, who knows. But Team DSTV certainly gave their best efforts in this game. And boy, oh boy, are they deserving. Ja, as Dani Kilder wat jy daar sien op die skerm, hy oorhandig die medaljes namens Windhoek Draught aan die span wat tweede geëindig het in hierdie kompetisie. Dis DSTV Namibië. Hulle was waardige mededingers gewees. Hulle was die enigste onoorwonde span gewees in die toernooi tydens die liga fase. En hulle eindig tweede. Dit was ook hulle posisie op die punteleertyde na die liga gewees. En elke man hier wat hulle hard uitgespeel het, natuurlik baie warm weer vir rugby hierdie tyd van die jaar hier in Windhoek. Maar onthou, ons gaan hopelik ook op netwerk TV weer die aksie bring in die Dr. Hage Geingob beker. Dis 'n rugby van jaar en dit gaan in Namibië wees wat teen Griekwas, tafeldraagt Griekwas gaan speel en daar is nou die applous vir die naaswenners in hierdie toernooi. Span Windhoek Draught wat nou nader geroep word hier deur die aankondiger om hulle medaljes te kom haal voor die beker natuurlik oorhandig sal word. Oudrich Mouton, hy is die voorspeler van die toernooi aangewys. Ek dink hy het dit verdien. Los voorspeler wat sy hart uitspeel, baie hard werk. Ook 'n hele klompie drieë in die toernooi gaan druk. Lyk my is nou eers fototyd daar, die naaswenners wat afgeneem word. Windhoek Draught wat 'n bietjie kan rus. Ashwin, what will be your highlight of the tournament? Difficult to choose one, I know, but I mean, if you can choose maybe one player who you think made a huge difference in their team. I mean, I could choose for each team. I feel like I could do that. Team Windhoek Draught throughout, I feel like the core has been Andre van der Berg. For Team DSTV, it's been a mix, but Vikas Jacobs, wow, what a captain leading from the front. Gravity Force, Sharif Titus, and for me, that would be my favorite try. One of the Sharif Titus ones, big pace from him as well. And for UCOM Mobile, obviously, Audric Mouton doing his thing, but my favorite in that team was Geraldo Bierkes. I loved his play. He was a nifty player, hard to catch, but lots of good rugby to hold on to. Memories, Danny. I'll certainly be looking at these once again on the social media. It's a good thing that NTV's got these games on YouTube, on our Facebook pages, so I'll be looking at them again, and perhaps when I see you again at the commentator booth, I'll give you a more clear answer. But thus far, truly impressed with this tournament. The man there, Andre van der Berg, stunning kicker. Team Windhoek Draught, wow deserving. Hulle ontvang nou hulle goue medaljes daar van Dani Kilder. En wel gedaan aan hulle, dis die wenspan in die heel eerste 10 aan die kant franchise kompetisie
Soos ons van tevore gesê het, natuurlik het ons 10 aan die kant rugby in Namibië, ons ken die spel, maar is die eerste keer wat die klubspanne opgedeel word in franchises, baie goed vir samespel, mekaar bietjie leer ken, kameraderie in die sport van rugby, en dit was regtig 'n fees van 3 gewees, die afgelope 2 naweke, en hierna is dit nog net die beker wat oorhandig sal word. Jacques Tron is die kaptein, wat hom waarskynlik eerste in hand sal neem. En ja, die manne glimlag met rede. Hulle glimlag met rede. 'n Goue medalje hier aan die einde van die rugby seisoen in Namibië. Is daar nog net internasionale aksie wat ons gaan sien. Eerste natuurlik teen Griekwas. En daarna gaan Namibië na Europa Tour, waar ons gaan speel in Madrid teen Spanje. Daarna in Amsterdam teen die span van Canada. Het gaan interessant wees wie in die spelersgroep gaan wees vir daardie toer na Europa. Dit is natuurlik deel van die toetsvensterperiode vir internasionale rugby. Daar sien ons die laaste medalje wat dan oorhandig word. Een van die beamptes daar in die Windhoek Draftspan wat mekaar applaus gee. En daar is die trofee. Is dit die trofee wat nou nog oorhandig moet word in hierdie wedstryd. Ashwin, I spoke to some people and some people feel we should rather play this tournament at the beginning of the season. What are your thoughts? My thoughts is I like it where it is. You know, I always feel like there's this big distance between 2 rugby seasons, and let the players commit to their clubs throughout the season. This is a good time for camaraderie, and it is time for them to raise their trophy with the captain Jacques Theron. Team WHK Draught, your winners of the franchise 10's Rugby at Hage Geingob Stadium. Wonderful, wonderful team. They played well, they played their hearts out. Now it's time to do like their jerseys say. Celebrate with the WHK Draught, and that is it. Jacques Theron holding it up for Team WHK Draught franchise 10's Rugby winners. Ja, die manne wat poseer nou vir daai kiekie, jy gaan waarskynlik een van daai kiekies natuurlik in die gedrukte media sien. Môre in die Namibiese dagblaaie en van die fotograwe wat sê nee, ons is nog nie klaar nie en hulle from Omaheke region. Ochos on Jupa. Now attacking. Charge. Crowd is clapping him on. It's been the strongest high jumper thus far. High School in the corner. The box is Concordia.
Beautiful dummy over there by weekend. We're going to see more flow in good rugby. Everyone playing their